اچھا تو آج ہم بات کریں گے کہ ای بی سی کیا ہوتی ہے، اے پلس کیا ہوتا ہے. ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ لسٹنگ جو ہے نا، لسٹنگ کے اندر لسٹنگ بناتے وقت ہمیں کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور ہم لسٹنگ کس طریقے سے بناتے ہیں. لسٹنگ بنانے کے لیے جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہمیں یو پی سی چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں کنٹینٹ چاہیے، ہمیں ڈائمینشن چاہیے، ہمیں اسپیسیفیکیشن چاہیے کہ جو ہماری پروڈکٹ ہے وہ کس لحاظ سے ہے، کس طرح کی وہ ہماری پروڈکٹ ہم سیل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر وہ ڈیٹیل پیج پہ ہمیں وہ شو کرے گا. اچھا ڈیٹیل پیج کیا ہوتا ہے؟ مطلب وہ پیج جس کے اوپر ہماری مطلب کہ کسی بھی پروڈکٹ کا فرنٹ پیج، فرنٹ اینڈ، ٹھیک ہے، کسی بھی پروڈکٹ کا فرنٹ اینڈ ہوگا وہ اس کا ڈیٹیل پیج ہوگا. تو اسی طرح ہم بات کریں گے کہ لسٹنگ کے اندر ایک اور بھی چیز تھی جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ لسٹنگ بناتے وقت ہم نے کہا تھا کہ اے پلس کنٹینٹ یا ای بی سی کنٹینٹ. وہ کیا ہوتا ہے؟ ای بی سی کا مطلب یہ ہوتا ہے انہانس برانڈ کنٹینٹ، انہانس برانڈ کنٹینٹ. اور اے پلس مطلب اے پلس مطلب کہ آپ کی ایک لسٹنگ بنی ہوئی ہے، آپ کا ایک کنٹینٹ بنا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا انہانس کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اے پلس کر دیتا ہے، مطلب کہ آپ کی جو لسٹنگ ہے وہ بیٹر لوگوں کو شو ہو. تو آج ہم اسی چیز کو دیکھیں گے کہ یہ ہوتی کیا. پہلے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اے پلس کنٹینٹ ہے کیا چیز. وہی ہماری پروڈکٹ، ٹھیک ہے، کوئی اکا دکا پروڈکٹ کو اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی نیا سیلر ہے. کوشش کریں جن کے ساتھ اسپانسر لگا ان کو نہ کیا کریں. جیسے یہ لکھا ہوا ہے اسپانسرڈ، ٹھیک ہے، یہ فرنٹ والا جتنا بھی ہوتا ہے نا اسپانسرڈ ہوتا ہے، یہ والا جیسے ہی آپ کو شو ہوتا ہے یہ برانڈ کے لیے ہوتا ہے. یہ اس کے بعد اسپانسرڈ، جیسے اسپانسرڈ پروڈکٹ کے لیے ہوتا ہے، یہ اسپانسر لکھا ہوا ہے. اس طرح کی پروڈکٹ کے اوپر کلک نہ کیا کریں کیونکہ یہ بھی لکھا ہوا ہے اسپانسر. کیونکہ نا بتاؤں کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے نا پی پی سی چلائی ہوتی ہے، ایڈورٹائزمنٹ کی ہوتی ہے، تو بیچارے ایویں کسی کا نقصان ہو جائے گا $0.1 کا یا $0.5 کا، $10 کا، 0.1050 اس طرح کر کے نا انہوں نے بڈ لگائی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہاں پہلے پیج کے اوپر ہمیں شو ہو رہی ہے اس کی بڈ اسے پر ڈی اور $2، تو ہمارے کلک کرنے سے اس کا نقصان ہوگا نا. تو ہم اس طرح کسی کا نقصان نہیں کرتے، تو ہم اس طرح کرتے ہیں نیچے والے میں اٹھا لیتے ہیں، کوئی سے دو اٹھا لیتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اے پلس کنٹینٹ اور ای بی سی کا میں بتا رہا ہوں. یہ تو لسٹنگ ہوگی ہماری، سارا کچھ ہو گیا یہ والا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ہم نیچے جیسے ہی آئیں گے نا، اب اے پلس کنٹینٹ ہمیں اس طرح کا شو ہوگا، ٹھیک ہے، انہانس طریقے سے. ہماری ڈسکرپشن کو انہانس کر دیا جاتا ہے کہ ہماری ڈسکرپشن میں یہ چیزیں موجود ہیں. یہ آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس نے موڈیول لگایا ہوا اس کا میرا خیال سلائڈنگ کا، ٹھیک ہے، فرام برانڈ. نہیں یہ نہیں، یہ سوری یہ نہیں. اس نے ابھی تک اس بندے نے ای بی سی نہیں لگائی ہوئی. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. اس نے صرف یہی چیز لگائی ہوئی ہے، مطلب کہ اس نے یہ چیز لگائی اور اس نے یہ چیز لگائی. اتنا بڑا سیلر ہو کہ اس نے اپنی ای بی سی دیکھو کتنی گندی سی بنائی ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ انہانس اس نے کیا ہوا ہے، برانڈ سٹوری کی ہے. یہ برانڈ سٹوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ای بی سی کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک بیسک آ جاتا ہے، ایک آ جاتا ہے برانڈ سٹوری. تو یہ جو اس نے لگایا ہوا نا یہ برانڈ سٹوری ہے، ٹھیک ہے، یہ برانڈ سٹوری اس نے لگائی ہوئی ہے، چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر اس نے ماڈیول نہیں ایڈ کیے ہوں گے، بس یہ سمپل اس میں فرق ہے. وہ ای بی سی کے اندر ماڈیولز ہوتے ہیں. تو اس کا دیکھ لیتے ہیں. ہاں یہ دیکھیں، اس نے ذرا دیکھیں، ذرا چیک کریں. ہاں یہ چیز صحیح ہے، ٹھیک ہے. ہمیں جو ای بی سی ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح کر کے شو ہو رہی ہوتی ہے. یہ والی لسٹنگ جس کے اندر وہ اپنی ڈیٹیل، اپنے برانڈ کے ریلیٹڈ ڈیٹیل، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے جی ہمارا برانڈ 2014 سے کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کا ایگزسٹنگ، وہ مطلب کہ اس کے اندر اور اپنے برانڈ کے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی چیز ایڈ کر دینی، یہ نہیں، ہاں برانڈ کنٹینٹ. تو اس کے بعد وہ کمپیریزن کرتا ہے کہ جی ہمارا یہ جتنے بھی ہیں نا ماڈیول لگے ہوئے ہیں، یہ ایک ماڈیول ہے، یہ دوسرا ماڈیول ہے، کمپیریزن کا ماڈیول ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ پریمیم ای بی سی اس نے لگائی ہے. پریمیم ای بی سی ایک امیزون کا نیا فیچر آیا، اس میں آپ اپنا ویڈیو بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس ویڈیو کے ایڈ کرنے سے لوگ یا آپ کا جو بائر ہوتا ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک ہوتی ہے سمپل ای بی سی، لیکن ابھی ریسنٹ اسی ویک کے سٹارٹنگ میں، اسی منتھ کے سٹارٹنگ میں اب امیزون نے ایک اور نیا فیچر لانچ کر دیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پریمیم اے پلس کنٹینٹ یا پریمیم برانڈ
EBC हम कहते हैं उसको, ठीक है। तो वो वाला फीचर है जिसमें आप वीडियो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ये वीडियो के फीचर नहीं होते। ये देखें ये कितने प्यारे हैं, मतलब कि EBC उसने ना अपनी जो डिस्क्रिप्शन थी ना उसको इन्हांस करके बता दिया कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर ये फीचर्स हैं, ऑफिस के रिलेटेड है, गेमिंग के रिलेटेड है, होम के रिलेटेड है, ठीक है। गिफ्ट फॉर यू, मतलब कि अपनी ब्रांड के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में वो मज़ीद डिटेल के साथ आपको बता रहा है। तो हमें डिस्क्रिप्शन देखने की बजाय, पढ़ने की बजाय हम उसके इन्हीं चीज़ों को देख लेते हैं, और इन्हीं चीज़ों को देखने के बाद हमें आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, तो अभी हमें ये प्रोडक्ट जो है वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये हमें यहाँ आके वाज़ेह हो जाता है, ठीक है। इसी तरह हम कोई और देख लेते हैं, जिसके पास EBC ना लगी हो। EBC तो मेरा ख्याल सबके लगी होनी है, क्योंकि बहुत बड़े ब्रांड बैठे हुए हैं। अभी हम देखते हैं जिसकी EBC जो है और जिसके पास रेटिंग कम है, सेकंड पेज पे चले जाते हैं, सबकी रेटिंग अच्छी है, अच्छा सेल कर रहे हैं, निश बहुत बड़ी है ये वाली। इसमें डिज़ाइनिंग, इसमें डिज़ाइन आ जाता है, इसमें क्वालिटी आ जाती है, स्टिचेबल, वाटर प्रूफ आ जाता है। ठीक है, कोई भी उठा लें, इसको उठा लेते हैं। इसने कैसे लगाई हुई है, इसने कैसे लगाई हुई है। आपको याद है कि मैंने अपनी लिस्टिंग में जब हमने फ्रंट एंड वाली लिस्टिंग हमने देखी थी, उसके बारे में हमने पढ़ा था, उसमें ये था कि मैंने आपको दिखाया था कि वो डिस्क्रिप्शन जो होती है वो थोड़ी सी लिखी होती है, ठीक है। उसमें ये इतना डिटेल के साथ डिस्कस नहीं किया जाता, अपने ब्रांड को इतना एलेबोरेट नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसी में हम क्या करते हैं, आप कोई भी देखेंगे, कोई भी वीडियो देखेंगे, उसकी लिस्टिंग के नीचे, बुलेट पॉइंट्स के नीचे डिस्क्रिप्शन होती है। डिस्क्रिप्शन की जगह पे हमें ये फीचर मिल जाता है EBC का, A+ कंटेंट का, कि हम अपना A+ कंटेंट जो है वो लगा सकते हैं। अब बात आ जाती है कि A+ कंटेंट जो होता है वो किन लोगों को अवेल कर सकते हैं, कौन से लोग अवेल कर सकते हैं A+ कंटेंट, EBC कंटेंट। अच्छा, जो सेलर ब्रांड रजिस्टर्ड होगा अमेज़न के साथ, ठीक है, उसको अमेज़न ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अमेज़न आपको A+ कंटेंट का सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि आप अपनी EBC के अंदर A+ कंटेंट लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर अपने फीचर्स ऐड कर सकते हैं, ये मॉड्यूल्स होते हैं। आज ये सिर्फ और सिर्फ मैं बैक एंड फ्रंट एंड आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर हमें इस तरह करके शो हो रहा होगा, ठीक है, जिसके अंदर हमने ये इसी बंदे ने अपने ये जो डिस्क्रिप्शन थी ना, उसने उसी डिस्क्रिप्शन को पिक्चर्स की शक्ल में शो कर दिया। ये होती है EBC में इतना वो रॉकेट साइंस नहीं होती, इसके अंदर चंद एक मॉड्यूल्स लगते हैं। पहले तो दो होती थी, एक बेसिक होती थी, एक ब्रांड स्टोरी होती थी, ठीक है। अब एक और नया फीचर आया हुआ है, वो प्रीमियम ब्रांड A+ कंटेंट से रिलेटेड है, जिसमें हम अपनी वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। इसके पास वीडियो की फीचर नहीं है, ठीक है। ये सिंपल वाली उसने बनाई हुई है, सिंपल वाली उसने EBC लगाई हुई है, ठीक है। ये उसने कंपैरिजन किया हुआ है, ये वाला, ये फीचर छोटे छोटे हैं, मेरा ख्याल है सपोर्टिव मॉड्यूल लगा हुआ है। ये वाला जो है ये कंपनी लोगो वाला होता है, कंपनी की इमेजेस होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये कुछ ऐसे होंगे जिनके पास आपको ये वाली चीज़ें नहीं शो हो रही होंगी, और सिर्फ ये चीज़ शो हो रही होगी, डिस्क्रिप्शन। यहाँ करके डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, यहाँ इसकी वैल्यू लिखी होगी, स्पेसिफिकेशन लिखी होगी, और इसके अलावा तस्वीरें, तस्वीरें कुछ भी नहीं लगा होगा, ठीक है। तो ये होता है EBC या A+ कंटेंट, अपने ब्रांड को ज़्यादा इलेबोरेट करना, ठीक है, उसको हम कहते हैं EBC या A+ कंटेंट। ये हो गया हमारा।